Bonexyon, mayong gabi. Love test programas timbangan sa Katarungan. Welcome sa atong tulungan mag-aksyonan. Ala sa mga viewers sa lalayas nasa lain ng mga nasod, kumusta maayong gabi, mayong hapon, mayong udto, mayong kadlawon, mayong tungang gabi O usab may gala alang diri sa California, maayong adlaw din Mr. and Mrs. Escuro Bago. Ang ato usab nga walay pagluban nga nagapaluyo sa ato usab nga mga krusada diri sa Pilipinas. Og diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong bunta, maayong gabi ning tanan. Atong gipanginaot kanamo sa may panglawas samtang magapadayon kita sa pagtuon nining orasa. Kung kamo adunay mga pangutana, itchatag itagaan ta nagpagtagad. Tubago na ta inyong mga pangutana makalibog iban sa pagtuo doktrina. Kay mo na iksyon giingon ako nga adunay mga doktrina nga makatabang nato mga luwasta. Kung kanang doktrina tinuod na makatabang gid nga maluwas ta pagksyonan, makaluwas na to na makaadto tig langit. Pero ang doktrina gani nga baka kung wala dili tinuod makatabang sana ka mag-adto po tag impierno mga higala. Mao na nga sa ato ingon nga pagtuon ning gabiuna kun naami mga kalibog pangutana diha i-chat lang katagaan ta nagpagtagad tubagon ta nagsuon ang inyong mga pangutana. Nining gabiuna sigutan nato kining giingon mga pamaagis kaluwasan. Mga requirement sa kaluwasan nga dapat natong matun-an mga kaigsuonan. Ang uban na gunahuna nga pagtuon na lang, wala na pagbantay balaod. Ang uban sab nagtudlog balaod, unya wa na siya pagtuo siguro. Ang uban nagtudlo sa grasya, wa na po'y balaod. Mao na nga sa atong pagtuon karong gabion na atong tagaan og pagtagad asa niini ang atong buhaton mga kaigsuonan. Para masabtan bagay na to, no? Kay nga ana mo gina. Ang Ginoo gusto nga tanang tawo maluwas. Mo na gingon may gala sa 1 Timoteo 2:3-4. Kay mutan sa pananaw sa Dios nga ang tanang tawo mga luwas unta og mahibalos tinuod, mahibalos kamatuoran. Apan samtang kini may gala nga planos Ginoo gikontra po ni Yawa. Lucas 8:12 ang Yawa gusto nga ang tawo dili motuo aron dili siya maluwas. Mao na ang paagis Yawa may gala. Og karong panahon na igsuon mas daghan ang nagsunod sa Yawa, gamay ra gyud ang nagsunod sa Ginoo. Tagna masana, no? Nga ang gadaghanon sa mga dautan sama sa balas sa baybayon sa dagat. Maningos pa nila 20 bersikulo 9. Pindaghan na gyud. Og ngani gisulti na ni sa Mateo 7:13-14. Nga ang daan sa langit sigpit og Diotera ang katultol niini. Ang daan sa impierno luwag og mauni ang gisubay sa kadaghanan. Mao na may gala nga di na gid malalis nga ang mga dautan ang dili maluwas pati gid daghana. Ang maluwas hinuon wala siya makaihap. Mao man giingon sa Pedadiag 7:9 nga nakita ni Sanuan ang dakong panon sa katawhan nga walay si bisan kinsang makaihap. Gikan sa tanang kanasuran, tanang kabanayan, tanang pinulungan ug tanan nga katawhan nagtindog atubangan sa trono, nagbitbit og palwas palmira. Mao ni ang mga tawo nga nangaluwas, mga igala. Kung daghan masab ang mga dautan, ang mga matarong nga maluwas di pud maihap. Pero daghan gyud kaayo ang mga dautan sumala pa sa Biblia mga kaigsunan. Sumala pa sa Biblia na. Mao na nga hinaot pa unta nga kining atong pundok maapil ta sa gitawag nga gamay panon. Kana bitaw gamay panon nga nahimong dakong panon. Kana bitaw dili maihap nga mga luwas nga maapil ta ana. Mao na nga sa paagi sa pagtuon karong gabiuna tagaan tagpagtagad ang mga kinahanglanon nato nga buhaton aron ta mga luwas magigsunan nining kaluwasan nga everlasting salvation. Nganong naa may gitawag nga kaluwasan nga dayon tungod kay walay lalis nga ang makatauhan sa kalibutan sa diha nga si Kristo namatay giluwas tang tanan. Apan ang punto lang dili taman diha igsuon. Nga ang uban nagsalig ba nga namatay na mas Kristo naluwas naman ta. Mo na nga manay napoy doktrina nga one save always save. Sa diha daw si Kristo namatay nagiluwas na ta. Permi na tang luwas. Di man na tinuod kay wala man Biblia mabasa. Dili man nabasa magigsunan. Kaya kung miingon ta nga, ang kamatayon ni Kristo, kaluwasan nga dayon, nga panglangit ni gito, apan napangutan na nga nung daghan mang maimpirno, nga namatay namang Ginoo. Muna isulbaronon.
Kung mingon ta nga, ang kamatayon ni Kristo kaluwas na itong tanan. Una katong kaluwasan naghimo ni Kristo ang kamatayon, mao na to ang paragis langit, ang pangutana maigala. Nganong daghan mang dili maluwas. Nganong daghan mang maimpierno nga si Kristo namatay naman. Mao na wala masabti sa uban. Kami iso ng mga Adventista ni tuo magin me nga sa kamatayon ni Kristo giluwas kita. Wa gini supak. Apan dili taman diha. Nahuman sa kaluwasan ato na angkon ni Kristo sa kamatayon, wa tay buhaton, na tay buhaton oy. Listen ko tay buhaton. Nga naman mga kaigsunan kay kung nagsalig ka sa kamatayon ni Kristo nga luwas na kay buhaton, disgrasya ang labasan na. Di gina maluwas. Nga naman kinatay buhaton iso. Tanawar ko ng iskino. Unang Timoteo 6 versikulo 14. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga magawas kini sa buling og pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Tanawar ka na sulti ni Kristo sa Biblia. Human si Kristo namatay. Diba human siya namatay mga isunan. Ni saka naglangit. Hibal ang sulti ni Timoteo. Ngadto kang Pablo. Nagitugon ang bantayan ang sugo nga magawas kini sa buling o pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa, ang mga taong naluwas or ang mga taong giluwas ni Kristo, aduna di bantayan. Unsay bantayan? Balaod. Muna nga sa ato isang pagtuon ng gabi una, tagaan na ito igsuon og mga pagtagad, kining angay na itong buhaton. Human sa kamatayon ni Kristo ang pangutana, unsa may atong buhaton. Muna pinakaklaro. Ako pa nagunahon na po nga, sa diha nga si Kristo namatay, giluan na po ang mananap nga mahugaw, bilang baboy. Di po na tinuon eh. Dili man ta magkabasa ng mga kaigsunan nga, sa ang kamatayon ni Kristo, naghinlo sa tanang mananap nga mahugaw. Puno-puno oras mga bakakon magwali. Puno-puno oras mga tao igsuon nga mga bakakon nga nagtudlo nga sukwahe sa Biblia. Walay mabasa ang bersikulo baya. Walay mabasa ang bersikulo nga nag-ingon nga si Kristo namatay alang sa mananap nga mahugaw. Kundili ang basa diha 1 Pedro 3:18, si Kristo namatay sa makausara alang sa sala sa mga tao. Nagpakamatay si Kristo tungod sa mga sala sa mga tao. Walay mabasa ang bersikulo nga si Kristo nagpakamatay alang sa tanang mananap nga mahugaw. Kana isuon kung konklusyon na sa mga tao nga masupakiro. Konklusyon na sa mga tao nga ganahan musultig balitad ba. Og mudugang-dugang sa gisulti sa Biblia, pun-an nila ang gisulti sa Biblia, aron lang gyud nga moaom silang gusto. Na di man na pwede. Kita magigsuunan, di ta pwede nga mulabaw sa Biblia. Di ta pwede igsuon nga ang Biblia musundod na to. Kundili ang Biblia atong sundon. Kaya man, magunay kamatuoran. Juan 17. Balaan na sila, pinagis kamatuoran. Ang imong pulong maong kamatuoran. Buti pasabot na ang Biblia kamatuoran. Ang Biblia pulong sa Ginoo. Unya, dapat sundon siya. Mo nagiingon sa 2 Timoteo 3, versikulo 15-16. Nga ang tibuok kasulatan gituga sa Dios aron sa pagbadlong, pagsaway, pagtulid, pagmatuto sa pagkamatarong. O nga ni sa lain nga bersyon gibutang dito nga gisulat uban sa lamdag sa Dios aron sa paghatag og kaalam sa pagsabot sa kaluwasan o sa pagtudlo o sa pagbuhat og matarong, pagmatuto, pagtulid sa mga tao. Mo na purpose o mo na role sa balaang kasulatan mga kaigsoon. Mo na nga nining gabi una atong tagaag pagtagad ang angay natong buhaton. Human sa kamatayon ni Kristo, human sa kaluwasan nga parsyal. Parsyal pag ito. Ang gibuhat ni Kristo igsoon ng kamatayon, parsyal to siya. Dili to final nga namatay na siya, maluwas na tanan, dili. Kaya naapat himuon. So ang parsyal nga salvation o kaluwasan nga parsyal, adun na himuon na to. Human ta giluwas sa Ginoo, ang pangutan na, unsa man itong buhaton? Oh. Usa igsoon sa mga requirements. Mao ang balaod sa Ginoo. Usa nang requirements. Nga human ang tao igsoon giluwas. Human sa namatay o giluwas ang mga tao gitagaan og matubad pahimangno
nga ang balaod sundon ug tumanon hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Unang Timoteo 6 bersikulo 14. Tanawa ko ng Biblia. Mateo 7, Mateo 5, 17-18. Ayaw kamo gunahuna nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Miani ko dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman niini. Kay samtang magalungtad pa ang langit ug yuta, liman ka, walay sa iluan sa kasuguan. Bisan na lang usa ka tulpok ug kunlit hangtod ang tanan matuman. Makaigsuonan naapay langit, naapay yuta. Og niingon ang Ginoo nga samtang naapay langit ug yuta, naapay balaod. Ang uban kailan mang walaon. Niingon pa sa ay sumpay dito. O bisan kinsa nga magapahuyang nininjutay nga mga sugo, ha? Og mga panudlo. Ato ba diya? Jutay nga mga sugo, sila pag-iisipon nga labing iwit didto sa ginharias langit. Apan bisan kinsa nga magkapanudlo og magatuman ini mga sugo, pag-iisipon nga labing dako didto sa ginharian sa mga langit. Muna nga kung ikaw karon, nituo ka nga, naluwas na ka, sakto na. Apan kung di ka mabantay balao, di po ka maluwas. Di ka tagaan sa kaluwasan na nga insakto. Kaluwasan nga dayon. Tanawar ko ng Hebreos 5:9. Ang Dios magahatag sa kaluwasan nga dayon alang sa tanang matinumanon. Alang sa tanang matinuuhon. Sa tanang mutuon niya, tagaan sa Dios og kaluwasan nga dayon. Kasi tagaan katong mutuman. Sa ang punto mong kaigsunan, wa ko'y supak ang giluwas sa tanan. Wala supak. Ang kamatayon ni Kristo kaluwasan sa tanan. Way problema na. Apan human sa iyang kamatayon, aduna tay obligasyon na atay buhaton. O sa buhaton, usa ang pagbantay sa balaod si Ginoo. Kag Kristo na pinulungan. Kon kamo ni kog makanako tumana ang akong mga sugo. Tanawara. Ingon ang Ginoo. Nangutana ka din dato patanon. Magtutudlo sa buhaton ako para makapatunod sa kinabuhing dayon. Ingon ng Ginoo sa kada kapagutanang maayo. Apan kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Unsa sugo apil diha ang napulo ka mga sugo. Mga kaigsuon ang sundian namo. Walay mabasa ang bersikulo nga ang napulo ka sugo makaluwas sa tao. Apan dili pong ka luwason sa Ginoo kundi ka mutuman og napulo ka sugo. Una pinakaklaro. Ang napulo ka sugo dili manluluwas. Ang trabaho sa napulo ka sugo igsoon mao lang ang magtudlo nato og unsay sala. Ang balaod sa Ginoo gihatag siya para makaduol ta sa Ginoo. Mahimot ang higala niya o mahimot na isong requirements po na sa kinabuhing walay katapusan. O ang balaod sa Ginoo gihatag na para mahibaw ta o makaila ta og unsay sala. Dili siya manluluwas. Ang napulo ka sugo dili makaluwas nato, dili manluluwas. Apan dili pataluwason sa Dios kundi tamutuman og napulo ka sugo. Mao na pinakaklaro mga kaigsunan. Ngutan na mug ngano, tungod kay ang paglapas sugo sala. Og matud pa sa 1:4, ang paglapas sugo sala og ang sala bayran og kamatayon. Roma 6 bersikulo 23. So kung ang tao masiglapas sa balaod, kung ang tao magsige igsuon og lapas sa balaod sa Ginoo, human sa kamatayon ni Kristo, ang mga tao magsige og lapas sa balaod sa Ginoo, dili motuman. Unsa man pakaluwas sa ana? Dili maluwas oy. Mo nagiingon sa 1 Corintios 6 bersikulo 10, walay man nila pason sa balaod nga malangit. Ngano naa man na magigsunan? Tungod kay human sa kamatayon ni Kristo, na atay tumano na tay bantayan. Naniya. Daghang nagwali. Ang hilig ining muwali mga baptist, mga born again, o uban pang mga relihiyon nga matud pa niya, brado, luwas naman ta, grasya naman ta karon, pinaagi kunos kamatayon ni Kristo, naluwas naman ta. Yan pagutana. Kaya naluwas naman ta. Nganong muwali pang magbautismo? Nganong ang mga tao igsuon nga musulod sa inyong pundok, inyong mga bautismuhan?
Sa to ba, ang tao pwede na maluwas sa gulay bunyag. Nga naman, kay si Kiso namatay naman, giluwas na magkatapan, nga naman nga bunyagan pa. Diba? Nga naman bunyagan pa siya. Munang usay ang ilang walig, so hindi makidimao. Hisgot nga luwas na tantanan karon. Unya, pamunyagan pa ng tao. Nga naman bunyagan man. Kay hugasan ng saha. Nga nung may saha pang luwas na magkaha. Ang uban pa, gunahon po nga, wala na balaod, Brad. Wala na napulo kasugo, Brad. Unya, inigsuhod silang pundok, bunyagan. Nga na bunyagan man, aron kuno mahugasan ang sala. Nga na may sa kung makabalaod. Na aday gilapas nga balaod. Ang punto lang magkaigsuunan, likay-likay ba? Likay-likay lang sa napulo kasugo, tungod kay sa napulo kasugo na diha ang adlong Sabado. Na diha, ikaapat kasugo na. Santusa ang Sabado. Mao ning gilikayan sa daghang relihiyon. Mao na mga higala nga ang tanang relihiyon nga Dominguista di gid muwali. Di gid muwali igsuon og kana bitawng mutuman tag napulo ka sugo, di gid muwali. Ngano di man muwali? Kay hadlok ang Sabado oy. Hadlok sila igsuon. Niya na ikaapat ka sugo nga mong adlaw Sabado. Kaybaw mo ganong hadlok sila? Tungod kay ang tanang tao nga mobalaan sa adlaw Sabado, mo putol ang mga bisyo. Putol ang inom, putol ang sugal, putol ang disko, undang ang tabako, undang ang panigarilyo, tanan bisyo, biyaan. Kung mo pahulay ka o mutuman ka sa adlaw Sabado. Muna kadlukan nila. Kaya kung ingon paligsoon diha nga, adlaw Domingo, Sabado na lang ang simba, Brad. Ang Domingo, puwihan nagsabado. Unya, pirmi lang bisyo, kaon baboy, disco, sugal, inom, sirilyo. Unya, ukihan lang. Ay, ukir. Daghan mo apel na Sabado eh. Daghan. Apan tungod kay ang adlaw Sabado, igsuon balaan man nga adlaw. O kay balaan man nga adlaw ang Sabado, ang buti pasabot nga ang mga tao nga mutuman sa adlaw Sabado, magbalaan po. Magbalaan sab silang tanang pagginawi. Tanawar ka ng 1 Pedro. 1 Pedro 1:16. Magbalaan ka mo, sanglit ako balaan man. Magbalaanon ka mo sa tanan ninyong pagginawi. Nakaron. Kung mapahuli ka sa adlaw Sabado, kay mutuman ka sa adlaw Sabado, dapat ka ang Sabado balaan mga adlaw. Okay, balaan man nga adlaw, ang buti pasabot nga ang mga taong mujuwi nining adlaw Sabado, magbalaan po sa ilang pagkinabuhi. Na, mo na way bisyo, walay inom. Kay, lugar, tawag nagbalaan sa pinday ka. Inom kas maghubang ilim nun. Way balaan, oy. Kana lang manabako magsunan. Dili kinabalaan nga ang lawas, ang pingan, pastilan. Ang sigarilyo makadaot sa lawas. Giguba nato ang lawas nga bato ba giguba nato igsuon ang lawas nga dili na ni ato sa Ginoo biya ni. Ingon na Ginoo nga ang inyong lawas mo'y templo sa balaan nga espiritu, templo sa Dios. O ang mulaglag sa templo sa Dios akong laglagon. Nagkaroon magsunan. Malaglag ang lawas gumikas inom, sigarilyo. Gumikan sugar, malaglag ang lawas. Dili pwede nga mo apil ka sa adlaw Sabado, mubalaan ka diha, sugarol ka. Dili pwede nga palahubog ka diha. Dili pwede nga manigrilyo ka diha. Dili pwede nga matubad diha. Mukaog ka karimbaboy diha. Nga naman, package siya magisunan. Package siya. Sa diha nga ang tao mapahulig Sabado, usay may tabo. Biyaan ang bisyo. Biyaan undangan ng pagkaon sa mga mananap ng mahugaw sa manang baboy. Kaya dili pwede magsabadistang muka baboy. Dili pwede magsabadistang maghubog-hubog, mag-inom, o makahubog ng ilimon. Dili pwede yung mapulig sa bado nga matod pa diha, manigarilyo o magsugal. Wala diha nga naman, balaan na nga adlaw. Na, o nga kas Domingo, ang Domingo adlaw nga ordinaryo. Dili balaan nga adlaw, dili pod adlaw nga ting simba. Walay mabasa ang bersikulo nga naisugo sa Ginoo nga nag-ingon sa unang adlaw panimba mo o sa adlaw Domingo panimba mo. Di gyud na mabasa igsoon. Ang mabasa diha sa ikapitong adlaw panimba mo o sa adlaw Sabado panimba mo.
Kay ang adlaw Sabado balaan. Kinsang apostol sulti na San Juan. Juan 19:31. Matod pang San Juan igsuon, ang kadagkuan sa mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga biti sa mga taong gilansang sa krus. Gihimo nila kadto kay Bernis man og dili sila buot magkabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw igpapahulay. Kay ang umaabot nga adlaw igpapahulay balaan man kaayo. Laliman ka na. San Juan mismo nagsulti. Ang sunod sa Bernes gitawag siya adlaw igpapahulay. No sa mga adlaw ang sunod sa Bernes, di man Domingo, Sabado man. Oh. Sunod, o kining adlaw igpapahulay balaan kaayo nga adlaw. Buti pasabot nga ang Sabado adlaw nga igpapahulay. Ang Sabado balaan nga adlaw. Ang adlaw Sabado adlaw sa pagsimba. Maunay nabutang si Biblia magkigsunan. Apan tungod kay ang Domingo, ang Sabado, giilisan magdomingo sa mga Roman Catholic. Niadtong tuig 336 na Domingo na ang pagsimba. Mauna nga ang uban nga mga tao mahinggala. Pagmatain taon sa atong mga apuhan, sa atong mga lulo ug lula, sa ilang pagmata, Domingo may namatan nila. Domingo na namatan, daliman ka na, 321 AD. Panahon ni Constantino nga mo'y emperor sa Roma. Pag-abot og 336, gihimo din balaod sa mga lapas convert catechism. Nga gipulihan, gihimo niya ng balaod nga ang Domingo, gihimo na adlaw sa pagsimba. 336 AD. Unya ang atong mga apuhan na tao, singalis mga 16th century, 15, 14, sa arapakas 10th century. Kung diha ka na tao, igsoon sa 2nd century, paingon may gala sa hantod karong panahon ng mga tao kaniha. Ang namat-ani mo, Domingo na ba? Domingo na. Nang atong mga apuhan kay tingali mga 14th century na tao. 15, 16, 17, nga tao sila. Pagkatao nila, Domingo nila namatan. Kaya gihimong balaod ang Domingo, 336 AD. Gihimong balaod sa Roman Catholic. Nana history. Nana sa libro Convert Catechism. Magkaigsunan. Oh. Nakaroon sa diya nga nahimo ng balaod ang nahitabo mga igsuon. Mo nag-ingon nga sa pagmata sa atong mga apo, mga lulog-lula. Ang ilang namatan, Domingo na ang ilang namatan. Mo na miingon nga ug unsa gani ang namatan, mauna ang pagkamatyan. Bintahan insakto ang namatan nimo. Kung namatan nimo Sabado pagkamatyan na, kay mo na tinuod. Pero kung ang namatan nimo Domingo nga pagsimba hawa diha, nga naman dili na tinuod nga adlaw sa pagsimba ang Domingo. Gipuli lang na sa Sabado nga ang nagpuli na ang Roman Catholic, wala na isugo sa mga apostoles, wala isugo ni Kristo og dili po na mabasa sa Biblia nga Domingo ang igpahulay, Domingo ang pagsimba. Di na mabasa. Mabasa lang na igsoon sa gitawag nilang Convert Catechism of Catholic Doctrine. Dito na mabasa mga kaigsoon. Apan di gyud na mabasa. Diha igsuon sa atong libro. Di na mabasa. Muna nga kumplito mo to. Convert Catechism of Catholic Doctrine, Doktrina Kristiyana. O sa giingon diri, which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Mato pa silang catechism. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong gibantayan namo ang nato ang Domingo and ang Sabado? Kung sa may tubag nila, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Gipulihan lang. Muna nga sa Doktrina Kristiyana, kining libruha igsuon, ang ilang napulo kasugo ang nilahi na. Unsa na ba ilang 10 commandments?
Santosa ang adlawng Domingo og pistang iglilihi. Mo na gibutang apan kining libro, kining Biblia igsuong karaan nga tiwa na baligya karon. Kining gitawag og duay version mga igsunan. Ang gibutang diri, matod pa diri, Santosa ang Sabado. Sa napulo kasugo. Sa napulo kasugo nag-ingon, Santosa ang Sabado. Mauni ang gikulit sa Dios sa papan nga bato. Ang nagsuwat ani gigamit tudlo. Gikulit sa bato, Santosa ang Sabado. Pero pag abot sa Roman Catholic, 336 AD, nagbuot-buot sila pagpuli sa Sabado, ngadtos Domingo, mga kaigsunan. Muna pinakaklaro. Di man kadinay ana ang mga Roman Catholic, mga CFD. Di man kadinay kay ilang mga libro na ito gibasa. Dili po na butang-butang kay ilang mga basahon, ilang mga libro. Yan pangutan na karon sa may tabos pagsimba. O sa may tabo sa pagsimba kung Domingo ang imong giatiman karon gibiyaan nimo Sabado, unsay gisulti ni Kristo. Klaro ang gisulti ni Kristo misyon. Marcos 7:7-8. Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpandudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios o gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Laliman ka na. Ang atong pagsimba daw way kwinta do bangas Ginoo. Kawang lang dili dawaton sa Ginoo nganuman kay ang doktrina nga inyong gisunod hinimo rag tao. Tanawan ni siya lang Biblia. Sa hubad nila. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kunos Dios. Tanawar ko na. Maayong balita Biblia. Ang mga sugo daw nga doktrina nga sila ra ang naghimo ilang gitudlo nga hinimo daw sa Dios. O niingon na Ginoo ang inyong pagsimba kawang lang. 8. Og midugang si Jesus pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios og mahinoy inyong gituman ang pagtulunan nga iya sa mga tao. Na kag Kristo butong pinulungan. O sa ingon ni Kristo, ang inyong sugo nga kamoy naghimo inyong giingon nga sugo kunos Dios. Sunod, inyong gibiyaan ang mga sugo sa Dios o gipalabi ang pagtulunan nga hinimo rag tao. Imagine na mga kaigsunan. Dili ni pang daot. Sabta pag-ayo ang gisulti ni Kristo. Musugot ka ta nga atong pagsimba dili kwintahon. Pila ka tuig ka nahimong Domingista. Unya diay ang imo ni pagsimba sa adlaw Domingo, way kwinta tubangas Ginoo. Nga naman, gibiyaan mang sugos Dios. Unya ang gituman kadto namang hinimo. Karon, asa man niini ang hinimo sa Ginoo, ang Domingo o ang Sabado? Klaro ang Biblia. Ang Sabado mo'y hinimo sa Dios. Ang Domingo hinimo sa Roman Catholic. So sa may tabo siya sa pagsimba. Kawang ra. Mo nagiingon ako misyonan sakit ang kamatuoran apan kung di mo mabiya niya ng adlong Domingo nga pagsimba. Aya pagkunuhon ng malangit mo. Wala. Kung di mo undang ng pagsimbag mga rebulto. Aya pagkunuhon ng malangit mo. Nga naman, mato ka Biblia, Pidarag 21:8, alang sa mga talawan, sa mga makilawason, sa mga mamumuno, sa mga nagsimbag Diyos, sa mga lumayan, ang ilang bahin mao ang pagiadto sa linaw kalay kasupli nga nagadilaab nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ang nagsimbag mga rebulto may saad impierno. Ang nagkauno karing baboy may saad nga sunugon. Ang naglapas og balaod may saad nga di makaadtog langit. Ang pangutana, matapaingon. Ato gintumano ng mga hinimos tao. Nga niya may hinimos Dios. Muna mga kaigsuunan. Apan sa ako nang giingon, ganahan sila niya ng Domingo. Nga bisan pag dili mabasa nga ang Domingo balaan nga adlaw,
Dili mabasa nga nagsugo ang Dios nga Domingo aros pagsiba. Di na mabasa igsoon. Apan mupilit sila dis Domingo. Ngano man tungod kay ang adlong Domingo may gala kun makasud ka diha. Gaw purya lang sa mga Domingista nga bisyo. Sama ng Baptist, Pentecostal, mga born again, okay na. Pero ari ka igsoon sa mga Roman Catholic, Filipinista, Domingo magini. Na diha ang talamak nga bisyo. Inom, sugal, disco, na diha ang punduka magigsunan. Karon pangutana, mao ba ni ang kinaiya sa iglesyang tinukod ni Kristo? Dili na oy. Si Kristo ang nagtukod, matubas sa Roman Catholic. Si Kristo ang nagtukod sa pundok, kunya na ang disco, sugal, inom, na diha. Unya, tinukod ni Kristo, pagkatakong di malas. Lugar ang Ginoo nagtukod og relihiyon, nagtukod og iglesia, unya ang membro mga sugarol, palahubog, unya kusog man disco. Mo lugar na iyang sakop sa iglesia tinuod. Mga igsoon, sultian to. Layo ras tinuod. Dili ka pasar. Ang Roman Catholic ug uban pang pundok nga nag-angkon nga sila mo'y tinuod pero naa di ambisyo, dili ka pasar nga mo-claim og tinuod og gitukod ni Kristo. Ang iglesia ang gitukod ni Kristo walay inom, walay sugal, walay kaon karning baboy. Wala na. Walay disco ang gitukod iglesia, wala na. Nga naman, gisunod unsay naa as Biblia. Bawal ang pag-inom bisan unsa makahubog nga ilimnon, maghukom 34. Bawal ang pagkaon sa mananap nga mahugaw, na diha. Nabasa diha. Bawal ang kahalayan sa kalibutan, mabasa diha. Gitudloan tangi ipatuman tas ng pulo ka sugo, na sa Biblia. Ang pangutana. Gitudlo ba ni? Sa nag-claim nga sila daw ang iglesyang tinuod. Gitudlo ba nila nga sila nga bawal ang pag-inom magkubog ilimnon? Wala itudlo eh. Nginom pa gani sila. Ang kadakuan nila, nginom pa gani. Wala mo tudlo nga bawal ang pag-inom sa magkubog nga ilimnon. Wala itudlo nga tumanon na napulo ka sugo. Wala itudlo nga ilimbukaon ug manarap ka mahugaw. Wala itudlo nga walay sugal. Wala itudlo nga way disco. Unya mo claim nga iglesia tinuod. Wala. Di ka pasar. Sa ako nag-iingon, magbalaan mo kaya ko balaan. Sa tanan ninyong paginawi. Sang litag ko balaan. 1 Corintios 10, versikulo 31. Matur pa ni si Pablo. Kung bisan unsa, kung magkaon ka o mag-inom, o bisan unsa ang imong buhaton, buhata kini alang sa kalipay sa Ginoo. Yan pangutan namin gala. Malipay ba kang Ginoo kung ang tao nahubog na kay sig-inom og tanduay? Kung ang tao nagsigig panabako, malipay ka bang Ginoo? Dili. Guba itong lawas niya. Kung ang tao naas bulangan, dili malipay ang Ginoo. Kung ang tao nas diskuhan, dili malipay ang Ginoo. Kung mukaon kas kaning babaw, dili malipay ang Ginoo. Nga naman, gisupak ninyo ang sugos Ginoo. Mao na nga ang Biblia, ang kamatuoran sakit. Herbehanon 4 versikulo 12, sama espada nga duay sulab. Sakit ang kamatuoran apan di pod pwede nga atong likayan. Oh, karon panahon na igsuon, di na pwede nga itago pa nato ang tinuod. Isulti ginato ang tinuod. Zacarias 8:16, isulti ang tinuod ngadto sa mga isikatawo. Sa ato pa usa sa mga requirements pagkaigsunan. Human sa kamatayon ni Kristo, kinahanglan ang tao motuman og balaod ilabi na ang napulo ka sugo. Kaya kung di mo tumano na, impierno ang padulungan nimo. Ano yung pwede ka? Sunod, nga requirements, bautismo. Unsa man isig ito? Esa ni Kristo. Lakaw mo sa kalibutan, himo ang tinuod ang tanang karason, bautismo sila sa ngalan sa Man sa Anak og sa balaan nga espiritu, og ako magauban kaninyo hangtod sa tapusan sa panahon. Nay bautismo gyapon. Dili pwede igsoon nga
Mo ato taglangit unya ang bunyag atong balibaran. Kung mo pili ni kag langit, dawata ang bautismo. Kay requirement siya. Requirement sa igsoon. Ang motuo og magbabautismo luwas. Apan ang dili motuhukman og silot. Ato pa, ang bautismo usa sa mga requirement sa mga tawo moadtog langit. Og ang langit ra ang nag-require og bunyag, ang impierno wala. Apan daghan ang nabunyagan nga may impierno. Akong balikon mga kaigsunan. Dining duha ka lugar, langit ug impierno. Ang nag-require og bautismo ang langit ra. Ang impierno wala mag-require na. Walay mabasa ang bersikulo nga nag-ingon kung kinsa tong gusto mo itong impierno, pabunyag budaan, wala. Ang nabasa dito, kator ang gusto mo itong langit, maura ang mudaw itong bautismo. Abasutian ta mo, daghan ang nabunyagan nga maimpierno. Daghan. Nga naman, daghan rong relihiyon nga nagbautismo og insakto. Immersion ang gamit, dagko na ang bunyagan, insakto gyud, nisunod sa paagis bautismo. Nisunod kinsa ang bunyagan. Problema lang kay mangaon magkarning baboy. Domingo may simba. Ang bunyag insakto tuon, immersion. Ang ibunyagan dagko na. Pero mukaon magkarning baboy. Kung nagiingon ako, nga daghan ang nabunyagan nga may impierno gyapon tungod kay mangaon magkarning baboy. Nakibawal man. Na Domingo pa ang pagsimba. Samot na ang Sabado ilamang trabahoan. Ang Sabado, di man nila balaanon. O saan pa kaluwasa? Insakto ang paagis bautismo. Pero, Domingo ang simba. Ang Sabado, trabahoan. Kaon karning baboy. O saan pa kaluwasa? Dili. Muna nga, sa ating suon nga pagmangando karong kagabion, Marcos 8, versikulo 34, matod pa diri. Bisan kinsa ang moalagad nako, dumilian nila ang ilang kaugalingon og magpas-an sa ilang kaugalingon nga krus. Kung mangadto tag langit may gala, di ta magbuot ng kaugalingon. Ang Ginoo may magbuot na to, dili kita. Ang uban mangadto maglangit. Papilion nimo asa magabrad, langit impierno. Uy langit uy. Unya nipili og langit pero sila ang magbuot. Ngano man? Ay, mukaon ko karing baboy brad, mo inom gyapon ko, mo manugal gyapon ko. Ayaw pagbuot mo adto kag langit. Ang magbuot ang atong Ginoo kay siya betay ka langit. Pag adto kag langit undang ka bisyo, undang kag inom, sugal, sigarilyo, disco, undang ka. Hunong kag kaon og karing baboy mananap kung hukom. Paundangon mo kas Ginoo. Kay mo adto maglangit. Pero baliktad. Gusto og langit. Huna-huna ray langit ang binuhatan impierno. Delikado. Hukman ta sumala sa atong kaugalingon nga binuhatan. Usa na may sunan. Mo nang gisaway ni Kristo. Daghan ang dili maluwas, daghan ang nagsimba nako nga di nako dawaton. Nganuman ang mga doktrinang gituman hinimo ra gid nila. Mo na usa may gala. May pagtanaw ni Neil Gikali Adventista, Jacob Arellano Umalyaw. Akong balikon sa mga SDA nga natanaw, ang atong live ato lang i-share. Aron daghan ang masayod sa kamaturan. Akong balikon mga kaigsunan. Human sa kamatayon ni Kristo, naatay buhaton. Usa, ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Sunod, ang pagdawat sa bautismo. O kanang mga sugos Ginoo apil diha ang di pagkaon sa karing baboy. Mga mananap kamo go apil diha. Apil igsoon diha ang uban pa mga buhat nga dili angayan. Apil ka tumanon diha. Ngano man? Sa ako nang giingon, ang hatagan sa kaluwasan nga dayon kadto lamang matinumanon. Matinumanon sa balaod sa Ginoo. Kaya matod pa sa Matthew 7:21, dili ang tanan magaingon Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kato lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga naas mga langit. O ang kabuton sa amahan nga naas mga langit isuon Salmo 40 versikulo 8 mao ang kasuguan. Nagkalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton o Dios ko kay imong kasuguan naman sulod sa akong kasing-kasing. Sa ato pa
Ang makasulod sa ginharian sa Ginoo ang nagtumag sugo. Ang di kasulod ang naglapas og balaod. Mo nang mingon ng uban nga naman yung mga walis di nga hilig magbalaod, hilig magnapulog ka sugo isod. Ang tinuod nga iglesia nagwali og 10 commandments. Ang tinuod nga iglesia nagwali nga biyaan ang hubog-hubog, biyaan ang sigarilyo, biyaan ang sugal. Biyaan ang pagkaon sa mananap pag mahugaw. Mao nay tinuod nga iglesia ito. Ang pagkamatinumanon. Unsa ang naas Biblia sundon mao nay kinaiya sa tinuod nga iglesia. Pero kung ang imong iglesia karon isupak ngani sa Biblia, kana iglesia di na sa iglesia sa Ginoo, iglesia na siya. Kung imo nang gisupak ang Biblia magigsunan. Pero kung imong gituman usa na sa Biblia, iglesia kas Dios. Pero imong gisupak usa na sa Biblia, iglesia kas siya. Kung imong gisupak ang nasa Biblia. Iglesia siyawa, iglesia Dios. Ang nagsunod usa na sa Biblia, iglesia nga iya sa Dios. Ang nagsupak usa na sa Biblia, iglesia nga iya sa Yawa. Ang igsunan sa katapusan nato nga pamalandong. Kuno na ani pagayo. Ang Ginoo gusto nga maluwas ang tanan. Apan ang iyang gusto nga ang moalagad sa Ginoo kanang iya pong gipili. Papilion na siya ta. Deuteronomio 30:19. Gisampit ako ang langit ug yuta sa pagseksi bato kanimo ning adlaw. Nga sa imong katumangan gibutang nako ang kinabuhi kamatayon ang tunglog panalangin. Piliya baya ang kinabuhi. Aron mabuhi ka ikaw ug imong kaliwatan. Papilion ta asa mata. Langit, impierno. Kinabuhi kamatayon, tunglo panalangin. Apan ang tumoy na nagsulti. Piliya baya ang kinabuhi. Ayaw ipamahala ang imong padulungan igsoon. Kung sayop ang imong desisyon, ang padulungan sayop. Kung husto ang imong desisyon, husto ang imong padulungan. Mao nga alang sa mga viewers atong gipanginaot kini mubo itong pagtuon makatabang nato pagkumarandong sa itong kalingon naa patay panahon sa pagbiya sa mga bisyo, naa patay panahon sa pagtuman sa balaod kung samtang buhi patay son abli pa ang kaluwasan. So salamat sa mga viewers, salamat sa tanan o mag-ambot ta sa pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat din nga gabion Ginoo kay kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalangin ni Amahan ang mga tawhan nga minyo nagtan-ang masabtan ang tinulong ka mensahe, tinulong ka matuoran aron sa imo pagbalik mabaton kami sa kinabuhi nga walay katapusan. Pasaylo kami sa among mga sala, among gisalig pinagi lamang sa imong bugtong anak ka among manuluwas amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John Glapinyam kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran sa kaluwasan apan ang pagtibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagkasalamat ng gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang walang personalan.